Yan guys oh. Stone TV oh. Nakadali guys. Solo fishing guys. Hindi natin na video yung ano, marami na siya nahuli. Tatlo na, panatlo na eh oh. Oh, nalaglag pa guys oh. Buti na lang dito nalaglag guys. 15 TV talaga. Good size na. Oh, wala TV guys oh. Double oh. Puta naman sa tagal. Tor, guys, dito kayo. Oh. Guys, solo fishing ni Ton TV guys. Tatlo na, tatlo. Di ko na video nung ano, huli na ako punta eh. Ayan guys, oh, tatlo na oh. Oh, tatlo na sila guys. Di ko na video kanina guys. Solo fishing at Ton TV. Wala yung dalawa eh. Abang-abangan natin guys. Ayan guys, abang-abangan natin guys. Abang lang, nakabitaw lang guys eh. Solo fishing guys. Si Ton TV guys. Wala yung dalawa, si Master tsaka si si RTV, wala sila. Abang-abangan natin guys. Guys, ayun na guys, nakahuli na naman si Ton TV guys oh. Solo fishing talaga guys oh. Oh. Ayos guys oh. Solo guys. Pagkakataon mo. Pagkakataon guys, wala si Master tsaka si RTV. Ano niya guys. Nilubos-lubos niya na guys. Ang ganda ng huli guys oh. Yan guys, nakadali na naman guys. Ayos oh. Ang ganda ng size guys oh. Wala stick yan oh. Boss, kahit ka na ha. Oh, nilubos-lubos guys. Anak ng towa oh. Ang ganda ng sukat oh. Wow. Ayan guys, oh, tingnan nyo naman, hindi naman masyadong kalakasan ng hangin, hindi katulad kahapon. Ang lakas talaga guys. Giniginaw na kami sa lakas guys. Kaya guys, abang-abang tayo ulit kay Ton TV. Solo fishing ni Ton TV ngayon ito, pagkakataon niya na to. Bumata naman si Ton TV guys. Ayan o. Sigurado to guys, sunod na naman to guys. Tinesting namin guys, pangulam muli. Kaya wala yung dalawa eh. Tsaka yung iba, may mga pasok eh. Kaya si Ton TV na lang ang tumirada ngayon guys. Nagsolo guys, solo fishing niya to. Naman guys, nakadali na naman guys oh. Yuhuu! Solo fishing ka talaga guys oh. Oh, wala stick yan oh. Gumagalaw-galaw pa yan guys ha oh. Oh. Solo fishing, tinaganda ng size guys oh. Suwabe. Naman guys. Nakadali na naman. Oh. Yan guys oh. Yari na naman guys. Tagal pero nakadali pa rin guys. Wow. Good size lahat eh oh. Pare-pares ang size. Kahit pa hapon na guys oh. Tingnan nyo naman guys oh. Hapon na yan guys. Siguro mag-alas 6 na guys. Pero ano pa naman dito guys. Maliliwalag pa naman. Mga natin guys ulit. Yan guys oh. Nilulubog-lubog guys. Kita naman guys eh nung malinaw pagka ano eh oh. Yan guys oh. Tayo natin guys. Aagat na rin yan. Guys, nag-aabot talaga kami guys. Kahit hapon na guys. Mag-alas 6 na guys eh. Pero maliwaliwanag pa dito guys eh. Talagang pinipili ni Ton TV talaga makadali pa sa isa pa guys. Isa na lang guys. Yan guys. Oh. Baka natin guys, makakadali pa ba siya. Guys, yan ang huli ng Ton TV guys oh. Ano ba yan? Ayan guys oh. Ayan oh, 7. 7 good size guys. Ang ano na rin oh, laki yan guys oh. Ayan oh, naglabasan na oh. Nagpapasagan guys. Ayan guys oh. Oh. Ayan guys oh, dahil na guys oh. Pinakita lang namin huli guys. Para makita nyo rin saan namin. Dapat pagpapatuloy na.
Yan na guys. Thank you. Kahit paano, nakadali kami kahit solo fishing. Solo fishing ni Ton TV guys. Guys, maraming salamat sa panonood nyo sa video namin guys. Maraming salamat. Paki-follow na lang kami sa Facebook account namin. Tsaka paki-subscribe na lang kami sa YouTube channel namin guys. Guys, salamat. Bye-bye.